नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंटी आउ काहार क्यों नाटक हबो। आज होची एप्रिल मास 24 तारिख 2026 शुक्रवार। तेबे देरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे देरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी बासंती पड़िया जलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी गोरखनाथ मठ केरकेरा जयपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तो लगी बड़ दांड मना। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार शेष रजनी 18 नला पुरी। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार चतुर्थ रजनी घंटीकाल खुंटुणी आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा धौली आज हेउची तार द्वितीय रजनी बालीपाटना यज्ञ पड़िया डामरपुर पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेई गला। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी करला देवगढ़ रे। आजिर नाटक केमिति बुझिबो अबुझा मन। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी इंचणा पटिया भुवनेश्वर। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी गोपीनाथपुर बड़म्बा कटक रे। आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। यात्रा ओंकार आज हेउची तार प्रथम रजनी माछुआती सालेपुर कटक रे। आजिर नाटक बंचीबाकू एठी भय लागुची। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार शेष रजनी मालसाई बलंगा पुरी रे। आजिर नाटक आखि कांदुची ना लुह कांदुची। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी नयाहाट कलेज छक गप पुरी। आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। राजधानी अपेरा आज हेउची तार द्वितीय रजनी पुरोहितपुर झींटी शासन बालकाटी उत्तरा भुवनेश्वर। आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार तृतीय रजनी मुंड मुहाण त्रिशूलिया कटक रे। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार द्वितीय रजनी सोमपुर कंदरपुर कटक रे। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी झुंपुरी जाजपुर। आजिर नाटक राजधानीर राजाचार्य। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार शेष रजनी अरगल शासन आली केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार प्रथम रजनी छेनुओ पिपिली पुरी। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार शेष रजनी कल्याणपुर डेलांग पुरी। आजिर नाटक मणिमा सुणिमा हेउ गरीब डाक। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार शेष रजनी गोपीनाथपुर स्ट्रक्चर पड़िया स्वर बालेश्वर। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला कि। यात्रा रंग महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी बागलपुर अड़सपुर कटक रे। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी डेरंग चंदन यात्रा पड़िया एनटीपीसी अनुगुल रे। आजिर नाटक
ये केमितिका संपर्क। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। सरदेईपुर उत्तरा भुवनेश्वर आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामा लुह। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ବଦନାମ ଗଳିର ବାଦଶାହ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେଗନା ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅମଣିଆ ପାଟଣା ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର ସାଲେପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବୁଢ଼ାଲ ରଙ୍ଗବଜାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ରାବଣ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଧୁପୁରା ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। दुर्गाश्री गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। छोटरायपुर एम्स हॉस्पिटल पाख भुवनेश्वर आजिर नाटक तो प्रेम मो भाग्य नाही। अपेरा चॉकलेट परिवार आज हेउछि तार प्रथम रजनी। सारडांग ओडा भद्रकरे आजिर नाटक आ जह्न मामू शरद शशी। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତରାବଇ ଡେଲାଙ୍ଗପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେତନଟି ଆମ୍ବ ଯୋଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଷାଠି ବାଙ୍କୁଡ଼ା ଆରଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଉପଳାହାଟ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପାଇକପଡ଼ା ମନ୍ଦିର ସାହି ବଡ଼ ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେଲି କଷିଡିହା ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବିଲିପଡ଼ା ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବନ୍ତୁଗ୍ରାମ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଇଣା ଶହୀଦନଗର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ସାବଧାନ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଝିପଡ଼ା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାରହାପୁର ଆଳଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଦଳା ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗଣିଜଙ୍ଗ ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଇବଣିଆ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚଣ୍ଡୀ ମାଧପୁର ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୁରିଶ କୋଠା ବୈସିଂଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ
ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଲ୍ୟାଣପୁର 6 ମଉ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।